সামনে নির্বাচন আর নির্বাচনের আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্পতরুর ভূমিকায় করলেন বড় ঘোষণা। পুরোহিত এবং গুরুদ্বারার গ্রন্থীদের টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। সোমবার তিনি বলছেন যে এবারের বিধানসভা ভোটে সরকার ক্ষমতায় যদি আসে তাহলে পুরোহিত এবং গ্রন্থীদের মাসে 18,000 টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। খুব স্বাভাবিক, এতে করে ভোটের আগে যে তিনি মাস্টার স্ট্রোক খেললেন তার বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে তার ঝুলিতে হিন্দু ভোট কিন্তু এইভাবেই পাকা। আমরা বলছি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কথা। সাংবাদিক বৈঠকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল তিনি বলছেন যে আজ আমরা যে প্রকল্পের কথা ঘোষণা করতে চলেছি তার নাম পুরোহিত গ্রন্থি সম্মান প্রকল্প। এই প্রকল্পে মন্দিরের পুরোহিত ও গুরুদ্বারের যে গ্রন্থিরা রয়েছে তাদের মাসে ভাতা দেওয়া হবে। আমরা জানি যে একজন পূজারী কিভাবে সুখ দুঃখে আমাদের কাজে আসে। আমাদের বাড়িতে বিয়ে, কোনো জন্মদিন, কোনো উৎসব, সমস্ত ভালো উৎসব হোক কিংবা কোনো খারাপ সময় পুরোহিত সব সময় থাকেন। ঈশ্বরের পুজো করেন তারা। আমাদের সংস্কারকে যুগের পর যুগ ধরে তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা নিজের পরিবারের ওপরে কখনো নজর দেওয়ার সময় পান না। আমরা কখনো কখনো চেষ্টা করি, কিন্তু আমরাও কি সেইভাবে তাদের পরিবারের দিকে নজর দিই? আজ এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তারা মাসে 18,000 টাকা করে সাম্মানিক ভাতা পাবেন। এই সরকার তৈরি হলে তারা এই ভাতা পাবেন, আর এটাই দেশে প্রথমবার। আজ পর্যন্ত কোনো সরকার এটা করেনি। আমরা যেমন দিল্লিতে স্কুল ভালো করেছি, হাসপাতাল তৈরি করেছি, মহিলাদের জন্য বাসের খরচ ফ্রি করে দিয়েছি, আমরা মনে করি বিজেপি এবং কংগ্রেস সরকার তা শিখে নিয়ে নিজের নিজের রাজ্যে সেগুলোকে লাগু করবে। এই প্রকল্পের নথিভুক্তের কাজ খুব শীঘ্রই চালু হবে। প্রত্যেক জায়গায় আমাদের যারা কার্যকর্তারা রয়েছেন, যারা এমএলএরা রয়েছেন, তারা নথিভুক্তিকরণের এই কাজ করবেন। বিজেপির কাছে আমার অনুরোধ, পুলিশ দিয়ে মহিলা সম্মানকে আটকানোর চেষ্টা করবেন না। আটকাতে পারলেন তো না, তাই এবার এই পুরোহিতদের টাকা দেওয়ার বিষয়টাও আটকানোর চেষ্টা করবে না, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ লাগবে, ঈশ্বরও রেগে যাবে। কি বলছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, শুনুন। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर
पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊँगा, और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। এই ভাতা দেওয়ার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়। তিনি পরিষ্কার জানাচ্ছেন যে তিনি নিজে গিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করছেন। তার কথায় বিজেপিকে অনুরোধ করব তারা যেন এতে বাধা না দেয়। ধর্মীয় কাজে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না, এটা কিন্তু পাপের সমান। দিল্লির নাগরিকদের জন্য এর আগেও একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তার দাবি এই প্রকল্পগুলো সমাজের কল্যাণের জন্য, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যাতে সুবিধা পান সেই বিষয়টা নিশ্চিত করা সরকারের কাজ। এর আগে সঞ্জীবনী এবং মহিলা সম্মান যোজনার ঘোষণা করেছিলেন তিনি। সঞ্জীবনী যোজনার অধীনে 60 বছরের বেশি যারা রয়েছেন তারা বিনামূল্যে, সরকারি হোক বা বেসরকারি, যে কোনো জায়গা থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। আর মহিলা সম্মান যোজনায় মেয়েরা 2100 টাকা করে পাবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আর এবার তিনি বড় ঘোষণা করলেন পুরোহিতদের জন্য। শোনাবো আপনাদের আরো একবার কি বলছেন তিনি। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले, लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করতে ভুলবেন না হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও, এবং আপনাদের অবশ্যই নজর থাকুক আজ তাক বাংলার লাইভ স্ট্রিমিং এর দিকে।